избавиться от долгов, познать себя, открыть первый бизнес, выстроить здоровые отношения внутри своей семьи и многое другое. Для того, чтобы получить ответы, отправляйте свои вопросы на адрес электронной почты info_1@worldsummit.com. Если вы не хотите придавать огласке свое имя, то можно поставить пометку «Анонимный вопрос». Помимо этого, обязательно зайдите на YouTube, введите в поисковой строке «Сам», нажмите кнопку «Подписаться на канал» и далее значок «Колокольчик», чтобы получать уведомления о новых видео и точно не пропустить школ всех областей Кыргызстана книгу «Мой гениальный ребенок», чтобы помочь вам вести себя в жизни. В этот же год в поселке Арыни, расположенном в Таджикистане, началась выплата ежегодной стипендии для дошкольников, которые учатся на отлично. Международный центр развития человека САМ активно расширяется. Assalomu alaykum. Vostito salomatlikda bo'lib. Nazastito. Мо ягон хел бизнес доред, ё орзуи бизнес кардан доред. Вакин збанои ки мегум да бораи амин бизнесу, да бораи амин чизо ҳастанд. Барои мо одамое ки мехоҳад ки ё бизнес созад, хеле каро даромадашо бардорад ва намехоҳад чи. Боз ин водни встречи, основной тренинг пагоҳа. Просто водни встречи ба ин ознакомителни мегузорад ки одам фаҳмад ки ҳамин чи дар кораш аст ё дар кор нест. И баъд худаш ба ҳамон чизе дар кораш қабул карда гирад. Ман бисёр чиза диққат карда дида истодам ки дар ин момент бисёр ҷоҳаеро нигоҳ карда дидам. Ҳамин бизнеси майда халқи мо ба хеле бисёр аст. Хариду фурӯшу нами хеле да, бозор ба хариду фурӯшу, савдогарию, ҳамин чи. Баъд аз сабаби ки далши илми бизнес надорад, ҳамон як уровень ба бисёраш мемонад. Ҳавай зиёд нашуда истодааст. На самом деле, ҳамин любой коре ки шумо метавонед кардан, айнҷи гирифта онҷо фурӯхтан, даже дар ягон точка дошта бошед, мороженое мефурӯшед, ё ки гӯшт мефурӯшед, ё ки мева мефурӯшед. Бозор ба пур точкое ки мева мефурӯшад, намехелни? Ҳаваям бизнеса, неки акон ҳавай ёд гирифтан дар кор, ҳавай сар карда боло буромадана, ки як уровень ба наисти. Манам аввал ҳамон хел сар кардаги вақташ ба. Барои ҳамон роҳа ман ки гузаштагӣ аям, барои ҳамон калаба ҳаст. Барои ҳамон ман мехоҳам ки ин чизое ки мехсол мегӯм, барои ҳамон одамое ки аз вай уровень аста-аста боло бурон, ҳамон уровень ба намонад. Ман аз чӣ сар карда будам, дар душанбе як клубаке омадам, шир мефурӯхтам. Дар саре ба хизат қаймоқ, шир қаймоқ мегӯм ко. Ман аз ҳамин Султонобод мерафтам, аз ҳамин текстил будам, клобҳои ришта мехаридам, мебурдам халта ба ҳамин тарафи Султонобод мефурӯхтам. Флаг ба шир мегирифтам, ҳамон автобус хати, ҳамон автобус якта буд мерафт меомад, Газпанҷо як бучи. Ҳамон хати меовардам, ба ҳамин гипразема вай гирди, баъд вай хати майда, вай хати гирди ҳамин вай гардонда фурӯхтан гирифт. Гирди ҳамин домои гипразем. Як 2 ҳафта 3 ҳафта кардам, прибили нағз нест. Ва фаҳмидам ки ман пастана кардан наметавонам. Баъд аз ангур оварда мефурӯхтим, ҳамин Фахробод. Он вақт он солои ман, солои 95-96, иқа регар ба иқа ангури бисёр набуд. Ҳозир популярни бисёр шуд. Сола ҳамин Фахробод меоварда мефурӯхтим. Лагантои калон хати. Аз регар орд оварда мефурӯхтим, шакар оварда мефурӯхтим. Ҳамин Ӯзбекистон мегузашт, оварда мефурӯхтим. Харбуза меовардам, ман мефурӯхтам аз тарафи Зафаробод, аз он тараф Ҷилва мебуромад, аз тарафи чили кул мегӯм чи мегӯм метровка аст ко чи мегӯмаш обшин тарафи Зафаробод мебуромад, инҷо оварда мефурӯхтем. Ман ҳамин кора бисёр кардам. Ҳамин кора гумон мекунӣ ки ту бизнесмени. Борам рафта истодаст равам биём. Гумон мекунӣ ки ту бизнесмени. На самом деле ин бизнес нест бачаҳо. Ино ранги бахтбарак. Як бор худо метиҳад меша, як бор пул мекунӣ. Як бор пул кор мекунӣ, ду бор пул кор намекунӣ. Ҳамин хеле ай. Ман ҳамин як аҷоиб аст, нигоҳ кунед, ман аз ҳамин уровенш қати нишон метиҳам. Уровен қати ки нишон додам, шумо мефаҳмед. Мана мисол. Ин ҳамин мо ина мегӯем обычна ин чиза,
як уровень, ман аид апоин мига када бром набошида, гуем яком уровень хариду фруш гемам меша, хариду фрушам гемеша, ёки эффект фейерверка. Майна мегум эффект фейерверка. Чи гуфтагам эффект фейерверк? Амин кофта мегади ки ягон выгодная сделка. Ягон выгодная сделка бошак. Мисал ин партия бора гири мумкин выгодный тар пул кор мекуни, мумкин дигараш пул кор камтар мекуни. Бо меге ҳар саҳар мери аунҷа дигар када мисли ки деҳқон биёд успед куни ягон деҳқони ноду нафаҳми аввай арзонзатар хариди бисёртар пул кор мекуни. Ҳамин хеле коха. Ё ки ягон то ҳамин выгодная сделка мекоги. Выгодная сделка. Мисал ҳамин выгодная сделка мишление ҳамин ҷо ба яхел. Ман мисал мишление выгодная сделка ҳам бозор мешитаги ки мева мегирад мефурӯшад ҳамаям яхел, ҳам он релтаге ки хуна мегирад мефурӯшад ҳамаям ҳамон хел, ҳам ҳамон даллоле ки бозор ба гову мол мефурӯшад ку ваям ҳамон хел, ҳам мошин бозор ба мошин мегирад мефурӯшад ку ваям ҳамон хел. Ина мишление выгодная сделка. Вай эффект фейерверка мекоги. Фейерверк чия? Бух и нест. Фаҳмиди, да? То есть як бор худо метиҳад кор мекунӣ, як бор дига ба натиҳадага мегӯӣ нашуд. Хайли насиб ба будасар мехӯяд. Хотирам вай ки сабзи бор кардем, ҳамин из тарафшан овардем душанбе натонистем шо фурӯхтам. Худо надод насиб. Ҳама гапе осуне ки худа дила таскин метиҳами. Кори осон. Фаҳмиди, на? Ин эффект фейерверка. Деки ҳамон эффект фейерверк тамоми направлениҳо ҳаст бачаҳо. Ин направлениҳо ҳаст дига, рошд ҳаст, ҳама направления. Деки ин плюсашад, минусашад. Плюс ин ки быстрые деньги. Плюсашад ба як тез шавад, худу барор шуда шустугӣ кунед, зирагӣ кунед, камакак пул кор мекунед. Не ки бисёр вақт як бор шавад, ду бор, се бор намешад. Минусаш чӣ ба? Нестабилне. Стабилне не. Як бор даромадай, ду бор собир нест, бо як бор даромадҳай, бо ду бор, се бор нест. Ҳамин вот так, держишься на плаву, пешравед қин. Сарватман шудана қин. Проблема има немаҷиба. Дуюм уровень. Дуюм уровень, ин уровень модные ребята. Майна модные ребята мегам вообще, да? Кадом одамой модные ребята мегам. Ҳамон одамое ки сезона ждат карда места, тренда ждат карда места. Ҳозир сезон сар мешавад, сезони мороженое кор мекунем. Ҳозир сезони мана маска сар шуд, ҳозир мана маска фурӯхтан дорам. Чота ҳеч ки ягон кас бе маска омади то ҳамонтон. Шумо як коронавирусом наметарсед. Вот, модные ребята. Ин модные ребята ҳамон одамое ки чӣ қадди кор мекунанд, да бачаҳо? ҳаракаташае ки вай хатти кор кунад. На чӣ мегунаш, нумаш. Вай ба. Мисол сезона мековад, тренда мековад, ҳамон мода будаги чизҳоя мековад. Инам хубай. Ин ба пул кор кардан метавонед, агар успед кунед сари вақт сезонаш ба пул кор кардан метавонед. Ин беҳтарай нисбати ин, барои ҳамин дуюм уровень. Ин ба пул бисёртар кор мекунед. Ин ба даромадтон сал бисёртар мешавад нисбати ин. Неки инам стабилни не. Мисол сезонаш гузашт, такрор кардан намешавад. Хоҳиям ки наметавонед такрор кунед. Ту ба пул дар кор доимо ку, а ина такрор кардан намешавад. Барои ҳамон вақте ки сезонаш гузашт, ина кардан наметавонед. Накун ман чизе ки ман ёд метиҳам, мана ин чиза ман ёд метиҳам. Стратегический системный бизнес. Ана мақсади асосии имрӯза вохӯри мо шумо қати чи ай? Ман мехоҳам ки ҳамин дута уровне ку, ин уровне ки мисол оддӣ хариду фурӯш, ё ки сезон ба кор кардан, ё ки мисол баъзе сезон ма заготовка мекунем. Ман заготовка мекунам пиёз, бо заготовка мекунам слитра. Ани ками аз слитра вай нақс пул кор мекардам, ростига. Слитра заготовка мекардам ман моҳи декабр ба Ӯзбекистон мебуромад, арзонтар мебуромад, моҳаму вай ба тарафи Хуҷанба, Сафаробод вай ман слитр заготовка мекардам. Ба моҳи март фурӯхтана сар мекардам то моҳи мая. Нормальный пул мемон, ростига. Любой чиба сезонаш қитага чётко фаҳмед ҳамон чиза кор кунед, бо ҳаваям хай пул метиҳад шумо. Мисол мевая метавонед просто шумо холодильникотон бошад, ҳаме ангура гредак ҷо монед, ақлан 100 тонн гирифта монед, просто декабр бифурӯшед.
бегат шумо фоиди хуб метиҳад. А куҷо ин чизе медонам ман. Чунки ман омӯхта бурумадам вес бозори Тоҷикистона, медонам кадом вақт ба чӣ мешад, кадом вақт ба чӣ мебурорад, кадом вақт ба чӣ чанд пул ҳай, кадом вақт ба чӣ вай мекунад. Ты можешь мне давать, помнишь тот стратегию, которую я разработал, шоколад там, помнишь, анализ, снято, понял, да, что я имею в виду? Сейчас. Mana misol, mana hamин ин вес ҷумҳурии Тоҷикистон бачаҳо. Вес меваи сабзавот мана ин хел мебурад. Ин мазмуни он дорад ки моҳе мана ин 3 моҳ ба ҳамаи сабзавоту меваи ҳамин чӣ мебурад, бар зиёдтар мебурад баъзеш, вайрон шуда мебурад ё ки нархаш копейка мефурад. А баъд мана ин сезону зимистону мана ин сезон ба нест ҳамин берун омаданад. Мана ин мишление бошад агар шумо мана ин мишление шумо метавонед ки заготовка кунед. Инам мишление ҳамина. Ако ҳамон чизе ки мефаҳмед кардан дар кор, ҳамон чизе ки таҷриба доред. Ин якта мисол ма овардаги ин чизҳо. Ако мақсади ҳамин вохӯрем шумо қатӣ, шумо чӣ хел айн этап ёд додан ки бачам дабинед стратегический системный бизнес. Чӣ хел аз ин ҷи шумо аста кор кардантон дар кор ки калонтатар шавед ки бизнесба буред. Чиба одамо ман ҳамин уровен ба мемонад. Ман сахт омӯхта буромадам, чиба одамо ҳамин уровен ба мемонад. Ман худам будам ҳамон ҷиба. ҳамин проблемаҳошо ман медонам. ҳамон бисёр одамо ҳамин уровен ба мемонад, а ҳисобе ки илмаш намерасад як, дуюмаш а ҳисобе ки пули бисёртар надорад ки оборот кунад. Пулаш ки камай, бизнес ва кафе кушодамо пулаш намерасад. Магазин кушодамо пулаш намерасад. Баъзеҳо якта магазин дорад, дута кардан ба зураш намерасад. ё ки сета кардан ба зураш намерасад. Мана ин хел. А ҳамин уровен коре кардан дар кор ки аста шумо ёд гирифта бизнес бабуред. Мумкин шумо ҳамин чизе дидетон. Вердис туда бачам наш время. Вот, мисол проблемое ки ман диданам. Как есть сегодня? Дар немаме кадом проблемаҳо ҳаст тозе? Именно ҳамин уровен одамоба. Одамое ки хариду фурӯш дорад ё ки майда бизнес дорад. Кадом проблемаҳо? Мана уровни продажи, торговли ба вачи. Торговли ҳама вақт сезонне чи. Торговли ҳама вақт чи? Сезонне чи. Як сезонаш ба бурд мекунад, як сезонаш ба дер. Ман бисёр одамои дидестам ки даже магазини либос дорад, магазини вай дорад, хӯрока дорад ё магазини либос дорад, ҳамонам бечора сари сезон ва бисёраш успеҳ намекунад, пули бисёрам надорад. Кадомото якта нефта шиносое доред ки мисол як 20 сол аст ки ҳамин як контейнер дошт, ҳамон контейнер қати озра мистода. Ҳамехела дидаги астетун ё нест? Медонед ҳамехела? 10 сол боз ҳамин чӣ хеле ки якта аптека дошт, ҳамон як аптека хатед. Ё ки якта майда продуктовый магазин буд. Ҳамаи аз сабабе ки ҳамон чизҳое ки боз ман мегӯм, ҳамон чизҳо набудагӣ ба ҳамаи рост нест. Вақте ки шумо як уровен ба мондан гирифтед, ҷамъият пеш ба рафтан гирифт, шумо як уровен ба наистодед, шумо ақиб рафта истодед. Чиба ки дигаро пеш меравад, шумо ақиб меред. Ақиб меред. Барои ҳамон ман ин уровни купли-продаж. Проблемаҳое ки ман дида истодам. Работаем 5-7 лет, стоим на одном месте. Минимальный рост. 5 сол, 7 сол ҳаст, даромад ҳамон $500 ё $1000 ё $2000, ҳамон уровен ба фурумада истодааст, калибрация мекунад. Баъзе сезон ба камтар зиёдтар, дигараш ба пасттар, камтар зиёдтар, баъде пасттар, баъде камтар зиёдтар, баъде пасттар. Чиба зиёд намешад? Нигоҳ кунед, чиба зиёд намешад? Зиёд намешад аз сабабе ки ҳамон системи кори дигар нашуданад. Диққат кунед. Пас зиёд намешад аз сабаби чӣ? Аз сабаби ки ҳамон системи кори дигар нашуда шуда. То есть делаем как делали раньше. ҳамон кора карданем, чӣ хеле ки пештар карданем, ҳамон хел давом доданем. Аз сабабе ки ҳамон хел давом доданем, даромадам ҳамон хел монда истодам. Барое ки даромад зиёдтар шавад, дигар хел кардан дар кор. ҳамон системи кори дигар хел организоват кардан, дигар хел ташкил кардан дар кор. Баъд вай даромад дигар мешавад. ҳамин момента беҳад зарур аст ки одам фаҳмад. Барои ин чико кардан дар кор? Ҳар саре 1 сол 2 сол, маслиҳати ман шумо ба ҳамон коре ки шумо нағз метавонед кардану фаҳмиде,
ҳаракат кунед ки дига вай кора накунед. Команда гиред ки вай кора дига кас кунад. Вай шумо утак уже метоед ку ки ма нафаҳмед. Ман ҳамин хел карда боло ба буромада бин. Мана мисол ҳамон коре мана мисол магазин дора либос одежда мефурӯшед. 2 маҳ кардед, 1 сол кардед, 2 сол кардед, ҳамаша медонед ку? ҳамаша медонед. Уже 70% вақтатуна шумо бас кунед унҷо ба сарф кардана. 30% вақтатуна ҷудо кунед ки контрол кунед. 70% вақти дигатуна сарф кунед барои чизи нав омӯхтан. Кем аз оне гапа мафаҳмед? Анаме одамо чиба калон намешад, зиёд намешад бизнесаш. Чиба ки ҳамон методаш методи пешин мемонад, як, дуюм система ҳамон подходи пешин мемонад, ду, сеюмаш ин ки вақташа ҳамонҷо ба сарф кардане. Агар шумо вақтатуна ҳамонҷо ба сарф кардан гиред, шумо пеш намебуред, ҳамон ба мемонед шумо. Вақт самин главни вақт. Ҳамин мана мисол кунед. Ҳозир ман бурому ҳамин вақтама як такси гирам, шинам як мошин бо таксистӣ кунам. ҳамин рӯз бошаба чанд пул кор мекунам ман? Фикр шумо кардед? 200-300. Ман ҳеҷ маҳал 10,000 сомони кор наметавонам кардан як рӯзба. 1000 умри ҳам бошам ки наметавонам кардан. ҳамин мазги миллионерам дошта буд наметавонам кардан. Чиба ки методи ман вибор кардагем производительносташ паст. Ки фаҳмед? Ман ҳозир бурому як рӯз вақтама ҳамон ба сарф кунам агар ман серавно даромад зиёд кардан наметавонед. Чиба ки вай ҳамон даромадаш ҳамиқа. То есть производит столько зиёд наметиҳад вай даромад. барои ҳамин қадар беҳад зарур аст ки сари вақт шумо модели кора дига кунед. Мана мисол гирем ин бародари ман як мошина гирифта таксистӣ кардана. Мана мисол як мошина гирифта худаш таксистӣ кардана анча кор кард. 1 маҳ кор кард, 2 маҳ кор кард, 3 маҳ кор кард. Не ки фикрона коргар аёзед. худ ба худаш кор карда гашт таксӣ карда. Не ки ман ҳамин як савол метиҳам. ту ягон таксиста миллионера дидӣ? Сразу майни сари ин ба қолаб шикаст. Блин, действительно. То ҳамин вақта ин худаша крутой бача ҳис мекард. Зайни хешта бор ё рафиқ ба ин пулдор ва ё бепул аст оз киси ба пула налична. Ман худам ба кор кардам, транги то ойле кашидан намекунам. Ва яке ман аво хӯрдум, ман пурсидамш гуфтам бачам, ту ҳамин ягонта таксиста миллионера дидаги сразу ин қолаб ине мешкарам. На самом деле так. Мисол гоем, ин фаҳмид ки агар ки хоҳад ки даромадаша зиёд кунад, вай бояд ки чико кунад? Ҳаракат кунад ки дига худаш таксистӣ накунад. Як одам мегирад шиновад ки вай ҳай кунад. Ки фаҳмед? Пускай ин камтартар гирад, зиёдтараш вай батя. Зато ин вақташа освободит кард. Зато он знает, как тут зарабатывать. Это самое главное. Фаҳмиди, да? Вазифаи шишта теперь километр раҳ гаштан гирди шаҳр пул кор кардан не. Вазифаи ин путешествовать мозгами. Не колесами путешествовать по городу, а путешествовать у себя вон тут, в своих мыслях. Шишта, фикр карда, ман ин хел кунам, ин хел. Куҷо мерад? Акад 2 мошин кунам чи? 3 мошин кунам чи? Хай, 5 мошин кунам чи? Кадумаш буд мерад? 10 та кунам чи? Хорошо, 10 та кардан пул нест. Пула куҷоёбам. Вазифаи мана ин кора кардан. Менеҷмента сохтан. Ки мана фаҳмед? Барои чи одамо, шимбачан, одамо як уровень ба мемонад 5 сол, 7 сол, сабаби асосиш ҳамине ки ҳамон вақташа ҳамон ба продолжат мекунад, сарф кардан ба. Баъд мегӯяд ман амо ҳамақа кор кардане ҳечи намеша. Ҳамине ки гӯшта ҳамаш дуздӣ кардана. Ман 20 сол аст ман кор карданам, худам ба як нормальна хуна гирифтан намедонам. А куҷо ҳамине ба пул? Не, бродер, на самом деле просто до роҳи кора медонад. Роҳи кора фаҳмид. Фаҳмиданед? Ман ба як рӯз ба як хонда бурам, ҳамон чашма мемед, ягон то гӯш мекунед чашма мемед? Ва! Гӯш мекунед? Ҳаммо то гӯш мекунед. Чуваки ман система хати рафта истодастем, ва система хати тарбия кардан ман рафтан гирифта да сознание одам. Як тут начинаем с маленьким,
همه آدما گمان میکنن که دروغ نگویی بیزنس کردن نمیشه. یکیش نویسته زمان جوان. یکی به سوداد نمیشه، یکی به تو باید دروغ گویی. این گپا که گوش ما باید. نه بچه‌ها این خیلی نه. بیزنس از شما طلب میکنه شما تازه باشه. چقدر نیت پاک داشته باشه. چقدر تازه کار باشه. صفت کارتون درست باشه. همه قدر بیزنستون با برکت های، همه قدر کارتون پیش میرن. تمام کار دنیا با میخیلن. یکون وقت دروغ نگوید. همه چند آدمی که من بیزنس با کار کردم قطعی من با دروغ گفتم، همون بیزنس ها نشد. ما بانکرات شدیم. من پلام نیست شدم. کدام پارتنرایی که من با راستش گفتم، استیویتن من راستش گفتم. یک دیگر ما طلب کردیم، همون بیزنس ها پیش ببرم. و دیگه بیزنس ها بانکرات شده برم. گشته میبینیم تیام. اینجا نگاه کنیم. Значит, سبب بیزنس مایدک موندنش که فهمید. سبب بیزنس مایدک موندنش چی بوده است؟ یکم وقت شما کجا صرف کردنه همونجا رزولتات میگیره. برای شما باید که انتخاب و بقوت قلبه. وقتتون صرف نکنید بسیار هر کجا بود. بسیار شما یوش باور کنید من حواسم نمیده شما میبینم. سن سال شما من هیچ این خیلی چیزا یاد نداد. من عذاب کشیدم. یکون کس این خیلی چیزا من نگفت. ما فقط افتیده و خسته حرکت کرده دیده عذاب کشیده یاد گرفتیم. خیلی وقتی شما با یک گلا وقت سازه این چیزا یاد گرفت اما فایده نمیاره که ما شما کم خوشبو کردن ملام یاد داده استودیا. چون که من میدونم که معنی سری آدم قبول کردن نمیتود زیاده شه. اگه این چیز میدونم من خلاصه کردم. نگاه کنید همین پروردگار قرآن سراز آدم ساخت و قرآن روی کرد. میلیارد سالا در کار بود. میلیارد سالا. یک گلا پیغمبر روی کرد. یک دنیا پیغمبر روی کرد. کلی زمین کرد. بعد اخیران پیغمبر ما روی کرد. با همین قرآن تاکی چند سال بعد اومد. یک بار کتاب شده اومده گشت نیم. همین خیلی چی با که میدونست که انسان قبول کردن نداره. و گوش میکنن نمیکنن. ها میگن نمیکنن. برای همون همین انداش پایه تاب نبود. من شده اوله کردم یک تفسیر قرآن بخوندم که من اکن دین شما مکمل کردم. دیگه قرض من شما نمو. تفسیر قرآن بخوندم. و خلاصه بودم که значит میلیارد سال با خداوند دین خودش مکمل کرده. و چون نمیتونستن استرس کنن میتونست. نه که ما وقتی آفریدگار ما که میدونه که ما خامه فهمش ما استرس دیگه نمیشه. بعد همون با استا ما با تربیت کرد ما برای وقتتون شما باید که شما همون کاری که دیدید که فهمیدید که یک بیزنس دارید یا که یک مغازین دارید و شما حرکت کنید که باید زیاد کنید. میدونید پرابلم آدم‌ها چی بوده است؟ آدم‌ها هوا نمیخواهد زیاد کردن. چی با نمیخواهد زیاد کردن؟ میگوید که اینا زیاد کنی بانکرات میشی، زیاد کنی دزدی میکنن، زیاد کنی نمیمونند کار کردن، با پولدار شی دشمنت بسیار میشه، نیم تنون راحتی جون، یک تنون بالای جون میشه، اینش نیست. اما نیم تنون راحتی جون مطلق هست مردم ما. با توی که من سال زیادتر کنم خیشتبار میگوید تو به چی نمیرسد؟ تو چی کم بودی داری؟ خیلی من میخوام بید تو به چی نمیرسد؟ انترست نه. منم بسیار میگونم تو به چی نمیرسد؟ گفتم همه چی میرسد. اما چی با در کارم میکنم؟ گفتم بعد میفهمید. من برست به اون کسی نمیپرسم. چون که من همین 3 بار اکام قدی مسئله کرده بودم تا یک 10 میلیون دلار باید دادم دیگه هیچ که نمیپرسم. یک اون کسی پرسیدن در کار نیم. چون که همون پرسید همون سوهای بگی و یا پروفسیونال باشه. بعد مسئله درست دادن میتون. سوهایی که او پروفسیونال نیست چه خیلی شما مسئله درست دادن میتون. و او شما به خطا مسئله میتون. بعد کارتون نمیشه. چیز گفتنی هستم همین طبیعت با شما دیده استودید که همین طبیعت با هر چیزی که افزون نشد نیست میشد. من مثال آدمی که فرزند نکنه استا هوا نسبش بول میشه. درست شد؟ من مثال درختی که هر یک درخت
чанд донак мепартод ки ҳамон наслаш гум нашад. Якта дарахти ба гелоса гиред, ё олуча гиред, ё зардолуя гиред. Якта дарахт, ё ки себа гиред. Дарони себа майда тухмаша. Фикри шумо қатӣ, ҳамин як дарахти зардолу чанд донак мепартод ки ҳаваи наслаш монад дар ҳамин дунё. аз аввали умраш то охири умраша дарахт. Миллион. Мумкин 10,000 та 20,000 та донак мепартод. шумоям бояд ки анами хел кор кунед. ин қонуни табиат. ҳар чизе ки афзун намешад бай гуд мешад, бай точно метавонад. бизнес бам айна намин. шумо вақте ки ҳозир шароит доред ки кортуна афзун карда рафтан, шумо бояд ки зиёд карда рафтан гиред. наистед, якта парикмахер доред, ҳавай қати наистед, 2 та кунед, 3 та кунед, 4 та кунед, якта закусочни доред, наистед, 5 та кунед, 5 та доред, 10 та кунед, карда рафтан гиред. чибаки агар шумо накунед, дигаро мекунану баъд шумо банкрот мешед. шумо гумон накунед ки агар ҳамин идеяи шумо растуши бошад, то есть перспективни бошад, ҳички заметне, ҳички ин чиза заметка намекунад. як рӯз як кас вай чиза заметка мекунад. одаме пайдо мешад ки ин чиза мебинаду баъд гирифта кардан мегирад, шумо ҳаққи мемонед. барои ҳама қадар аввал фикратонба ҳамин чиза ҷо кунед. фикратонба ҷо кунед ки любой коре ки ман карда истодам, бояд ки ман доимо вай чико кунам? расширятся кардан. Ки фаҳмид гапи ман? доимо, бепрерива. баъд аз мани шумо калонсол шудем, дальше қувватомо намерасад. дигаро ба додан моркор ваё расширятся кунад. мазмуни гапамо фаҳмиде? анами чиза майни саратонба қабул кунед. бо нашаду фикронаи обычни мардум қати кор кунед. агар фикронаи обычни мардум қати кор кунед, шумо бизнесмен намешед бачо. ман группи пешангиба фаҳмидам бизнес чияд. бизнес медонед чияд? бизнес ранги дарёа. мана ино стабилни не. мана ин нигоҳ кунед. мана ин хариду фурӯш кун стабилни не. як партия бор оварде прибил ҳаст, як партия нест. як партия бор меёбед, як партия намеёбед. ино сезон ҳаст, сезон нест. ино стабилни не. ино бизнес не. чибаки ино қатӣ шумо даромади худатуна контрол кардан наметавонед. ино ранги бахтбар, ранги ҳамон казино баред. стабилна не ино. а бизнес чия? бизнес ин ранги дарё. ҳамин дарё доимо рафтан мегирад, ё ки як шаб мебиёд, як шаб не. ин ҳафта хушаш омад, ба ҳафти дигар нест. ва стабилна рафтан мегирад. ана ҳамаи бизнес. ман шумо примери нағз овардам. нигоҳ кунед. баъзе сезон ба зиёдтар мешавад, баъзе камтар мешавад. некивай резко скачок надорад кор. ана ҳаваи бизнес. шумо бояд ки ҳамин ба ҳаракат кунед. не ки ҳаваи аста зиёд карда рафтан гиред. барои аввал куҷо барьер куҷо будааст? барьер якон. мана ин ҷиба бояд нест кардан дар кор. ҳамин барьер нест кардан дар кор. ман пага системна қати нишон метиҳам чӣ хел а як магазин 5 та кардана, а як точка 3 та кардана, а як та 10 та кардана. пага ман системна нишон метиҳам. далше делаем бизнес, но нет капитала. як проблеми халқи мунамин. кул кор мекунад, не ки сармоя ҷамъ кардан наметавонад. ҳамеқа кор мекунад ки зиндаги ба мебуравад пул. ҳамеқа кор мекунад ки хона ремо мекунад. ҳамин зиндаги мо ба асаб вай бисёр да расходомо бисёр. хуҷаги ба баъзе вақт як кас кор мекунад, 5 кас мехӯрад. хуҷаги мо ҳамин хел кардем, хуҷаги тоҷик 5 кас кам будагиш мумкин набошад. ҳаме ҳамин хуҷаги намин хелай ки 5 кас 6 кас хӯранда дорад. ҳамин хел не? ин чӣ мешавад? ин сабабгор мешавад ки сармоя ҷамъ кардан қиинтар мешавад. қиинтар вақте ки як кас кор мекунаду 5 кас 6 кас шумо ба қина вақте ки мешинам намебинед он қина. ин қадими мои стул туда онҷи бардод ман мехоҳам ки ҳама бинам. онҷи мумачам метои бардоштара қанда таза аску пожида. а инҷи ман мебинам да шумоям шинам онҷиба почакам дард кард. ман одами рӯзадор, ман 6 тарам накунам, об дард мекунам, бисёр истодам. дальше мерем.
نگاه کنید چی با کپیتال جمع کردن کدوماتون همین خیلی بیزنس دارید یک دلسول است کردن یکی کپیتال جمع کردن نشده است چیست نه دست بردارید تو بیزنس هست یکی پول جمع کردن نشده است کم بیزنس میشه بعضی وقت نمیشه بعضی وقت کم جمع میکنه با میبرد سبب من میخوام که یک تا دو تا فهمونید من با چی من کپیتال یا که خودتون نمیخواهید سرمایه جمع کردن این گپ دروغه که گویید که من نمیخوام سرمایه جمع کردن سیرا با بیزنسمن میخواد که سرمایه جمع کند که با یک کار دیگه کنه میخونه فکر شما وقته چی پرابلم ما دارید که همین جمع کردن نشده کم زنید جونم محمد مسئولیت فساد داریم استوهای بسیار داریم من یک درس معلم داشته کردم یک درسی سید اکبر من یک قریب 30 نفر بچه‌های ما هستم من پیدا کردم که یک هوایم فهمونم من یک درس اشتراک کردم کارتون میفهمونم من قریب 2 سال زیاد استرس دارم народ ваш поклевка, клей говорим, водоэмоция, травентин, дождик, шуба, холодный отжиг. شما رنگ من بدید همین کارا نبود دانشی نبود چند بار که بانکروت شده قریب 20 سال که بانکروت میشم کوچه‌ها با سودا میکردم مغازه‌ها با بازارها با سودا میکردم знания نمیرسید همین اگر این دو در من این کارا کنم این کارا هیچ کا گوش نمیکنم فهمیده نمیتونم همین قریب 3 سال شد که استرس دم از خونه نمیدونم هم سیخ چی که کار کنه هوا تمام که معلوم کنم بس خاطر داد بدم کدو دیگه نمیشه نمیرسید نمیرسید یک کتاب شخون کام تا خالدارم شدگیم چی نام داشتم علی دلمیته ولی تو نکردم که اونجا سخمایی باید ترتیب دادم شده و اگه خالدارم همین روزی صبح کنم قریب 30 چند هزار تومان ما اونجا دادم و هر پاکستانی خلاص بعد بچه‌های هر قسم مثل یا که موندن نتونستم یا که باید دانشگاه ندارن نتونستم من دینا باید یک چند ساله قریب 30 نفر از زنگ داد تونستم اول جمع کردم همجا آوردم که بیوی خونه من چقدر لچونی رو کردم یختی موندم شلو خون گرفتم چی توصیل بیاد سی توصیل بیاد ایسا چند بار نشد چند سر دختر رو برختم نشد یک دکتر گفت نیست بابا کسل شما کسل پولای گفت شوخی میکنم نیست خیلی آدم توجیستان باکی شما ما پیش رای را باید کرد یک دکتری کنم نیست من هم خیلی دکتری افتم یک دقیقه من 90% صحت شدم یک 10% دیگه موندم یک مفهوم هر سحر من مجبور میکنم من مشت میرم مشت هر سحر بس خود توسعه سنیمت میکنم خود بشنم و میبینم کو من وحشی دیگه آدم و تماما توسط دختر گیروندگی با سیومکای دیم بو بهتر روز بر روز من بهتر شدستم تورنیک بسیار یک دویون باز خود سوزه هوای توزه از خوب شب و روز سیر نمیکردم شب و روز خوب رفتم سیر نمیکردم 2 ساعت خوب رفتم از خوب سیر کردم شما یک 2 ساله حق خوب پیشه کردم بابشه شما تماشا گوش کردگی نیستم همون آدمو هستم آدمای من دیگه را نمیتونم تماما دوای شما نمیتونم خب روز تاجیکستان بسیار همین بود محمد کسا خدمت کنید معلوم که شناس شوان استاد که شناس شوان برو که خودتون نخیش تا برو این موقعی فرد زندگی آسان میشه هر توی ولی رو دیدم سیوم چیکار قرآن قریب 10 سرمک کوچه با کوچه قرآن فروختم مسواک فروختم دوباره پاستا فروختم خود یک ورق میخوندم چند ماه میخوندم من تفسیر صبحانه سر کنم خوندن شب
سبب شدن اینو ما ختم کردن سرگرمی یک باید شده بی هم فهمش پیدا شد فهمی شود هم عقل زیاد شود با چی کار کردن؟ اسمش نیلودی که تو باشه جمع کده خونستن میلیونی رو را چی کار کردن؟ چی کار نکردن؟ های مینید گیره وقت ما جدو کده یک درس ده یک دو درس ده وقت ما جدو کده بوده رحمتی کلام جناب راست اسپیت کنیم مایل جناب رحمتی کلام یک بار خزان رحمتی کلام نیا کنید خیلی خوبه چی با همین برادرم دیگه شدن چرا که وقتی که آدم فکرش دیگه شد فکر دیگه شد حیات دیگر شدن میگیره همین حیات زندگی مشکل میتوبه یا که وزنین میتوبه از سببی که همون فکر پیدا نشد که راه حل مشکل یابید من شما یک مثال میبیارم اگر بسیار چشمه میده گوش کنید من موجبه بسیار میگم در برای فکرانه همچنین هم مثال میبیارم من شما با حیات پیش شما با زده چه میموند که همین درخت شکر همین درخت شکستن با هر آدم هر خیل اینسترومنت میگیرد استفاده میکنن یک کس تبره میگیرد میرن یک کس باشد ممکن که کارده میگیرد میرن کارد قطعا درخت افتونده میشه نه که بسیار مهنت کردن یک کس میخ میگیرد میرن نمی عبیشنی میخ سالش خطی میکوبن باور کنید یک کس کوالده میگیرد همین کوالده قطعا درخت افتونده میتوید یکی اصابه نه اسی داره یک کلم مهنت کردن نکن یک کس میبینید که اره میگیرد یک کس الکتریکیلا اره میگیرد اره الکتریکی بعد میبینید که این اره الکتریکی قطعی درف کرده رفته استوده است اونه که کوالده قطعی زده استوده است عرقا پاک کرده میگود که من اما همه که مهنت میکنیم اینو همین توش ندوزی کردن شما ما نشوده استوده است و بین میگود یا بدم با دو کماز چپا کرد و значит همین یکو حلاج داره که من نفهمید مضمون گفتم نسامم لیکن فهمیش آدم در کار که همون زداچه چی خیلی ریشت کردن یاد گیری همون وقتی که شما درس گوش میکنید کتاب میخونید فهمیشتون دیگه میشه کار دیگه میشه فکر دیگه کنید کار میشه چی با پرابلم ببینید چی با پرابلم این با که همین روز شما همین روز 99% فکر شما فکرای دیروزه است دقت کنید هر روز سر شما با فکر دیگه 99%ش فکرای دیروزه است از سببی که با فکرای دیروزه است برای همون حیاتتون دیگه نمیشه برای که حیات دیگه شد انمون فکرات دیگه شدنش کن اقلا 10%ش دیگه شدنش کن برای که با 10%ش دیگه شد من همین خیلی استرچه در کاره کتابخانه در کاره فکر دیگه شد رفتار شما دیگه میشه رفتار دیگه شد نتیجه دیگه میشه هر باری که شما با نتیجه معقول نیست هر باری که شما با نتیجه دلنگی تنبری نیست رفتار دیگه کنید برای که رفتار دیگه کنید فکر دیگه شدنش در کار فکر برای دیگه کردن فهمیش دیگه شدنش در کار بعد رزولتات میشه انا نگاه کنید دیل بیزنس نو نیت کپیتال کار میکنی بیزنس با کپیتال نیست یکی از پرابلمی اساسی بیزنس میگه که مایده هست بیزنس مایده انامینه برای همون باید کلو بالا برمودن نمیتون من میگم سببش چی با کپیتال نیست یک دو تاش میگم با پاگه سیستمش میتون فینانس و مدل میتونم پاگه چکل فینانس و مدل کنید که باید کار پیش رود یک پرابلمش اینه که هر باری که دستاتون با پول میفراد یکم آدمو چیکار میکنن دستش با پول فرومد چیکار میکنه یکم وقتی که دستش با پول میفراد سراز میگیرد یا همون ارزوهای خودش میخرد یا ارزوهای فرزندش میخرد یا ارزوهای پدر و مادرش میخرد یا یک کس با قرض میدهد فهمیده؟ باید پول نیست شدن میگیرد باید پول برفتن میگیرد شما گمون میکنید که همین حوز همین پرابلم کنم خیلی بعد با پسنداز میکنم و ببینید پگه یک پرابلم نف پیدا شد و فردا یک پرابلم نف همین پرابلم تموم شوی ندارد بچه ها اگر که خواهید که پرابلم ریال حل کنید شما باید فهمیدن تون در کار که سرمایه تون باشد پتوک پول زیاد میشه دینش نی پتوک من مثال شما حاضر $300 درآمد داره دقت $300 درآمد داره بعضی وقت درآمد که $300 باشد خینه حل کردن مشکلی که $10,000 در کاره درست یا نه اگر درآمد آدم 3000
проблема 10,000 و یا حل کردن نمیتون. برای شما پرابلم 10,000 بودگی حل کردن توه، شما باید که درآمد سازید که اقلا از 5,000 زاید باشه. از 5,000 دلار که درآمدتون زیاد شد هر ماه شما پرابلم 10,000 حل کردن میتونید. شما که همه 2 ماه درآمد شما. برای همون فکرانه من این باوردن ما در کار. آدم‌ها کپیتال جمع کردن نمیتونن از سببی که همه خودشون مشاهده میکنن، بعد خیش و تبارشون مشاهده میکنن. خیش و تبارشون. یک تامه شما یک سال پولدار شد، همه دادر خواهرتون پیش شما میبیاد. پرابلم هاش قطعه. نگفتن نمیتونید. برای همون مسئله من همین. یکون کس باید ندوند که شما پول دارید. فهمیدید تو یا نه؟ ژیلاتنا زن کنم ندوند بهتر. من شوخی نمیکنم. من دیستریتن شوخی نمیکنم. وقتی که درآمدتون نزدیکتر شد و پولدارتر شدید، پاشانستا. بعد همش با یاردم کنید. همش با دستگیری کنید. و بهتر خوبتر. نکنید. یک основной проблеме کلونی مردم ما چه حساب میکنن؟ عجیب حساب کتاب دارن خلق ما. یک روز یک تشریفان منم میگوید که دیگه بیاید. همین دوشنبه من. یک زنگ اومدم پیشم. معلم میگم از سال 96 می 97 بیزنس میکنم. 3 تا کوارتیر از که موجه میفروشم و همین پولا بیزنس با ولاجیت میکنم. با اکون به پول موندم نمیدم چیکار کنم. من گفتم شما ریال بیزنس من بوده. آدم بیزنس میکنن کوارتیر میخرن. ولی آدم کوارتیر فروخته بیزنس با ولاجیت کردن. уже 3 تا کوارتیر. آخر کنسول دیگه هیچی نموده. خودشون аренда به اومده شده. последний کوارتیر فروختگی 2013 2012. گفتن دیگه پول ندارم نمیدونم چیکار کنم. وقتی که آدم من میگه که قرض دارم، دقت، آدم میگه که من قرض دارم، آدم میگه من با که عبارات با پول ندارم، نیکی، آدم میگه که 4 سال 5 سال از بیزنس کرده است داده، من سراز میفهمم که یکمین پرابلمی همین آدم учет کنترل نداره. یکمین پرابلمی آدم همون جگاه. просто حساب کتاب نداره. правильно حساب کتاب نمیکنه. اون معلم گفتم که شما چقدر учет کنترل میبرید اپا؟ گفتن که من همین خطای میخرم، همون بالاش با 70% دبافکه میکنم و فروختم میگیرم. تمام. و گفتم دیگه یکو حساب کتاب نداره، دیگه یکو چی دیگه نداره. من رزولت کنسول 3 تا کوارتیر نیست. یک سال میدن. کدوماتون همه خیلی مدل قطعی کار کردنه. چیست نگویتون راست دیگه. راستش بگیتون. پریبلیسیتن پخوش. درجه باشدم که شرم میکنم دست میبرم. شرم نکنیتون. کار ماشین افروخته؟ میفهمم جونم میفهمم. بیزنس با خطای بسیار میشد. حساب انمی دوسته چی؟ یکمین چیزی که بیزنس با خطای بسیار میشد. ما ناآموخته یکون جا هیچ جا نیست که روی ما آموزه و بد کنیم. همین خیلی ما پریبلیزیت نه. من شما چه خیلی بیزنس میشدیم. یکون جا با کار کردیتون، دوسته من کار کردیدو، دیدید که با چه کرده است داده، اومده این خطاتون کشادیدون. بسیار تو همین خیلی کردگی. 50% 70% باید 20% دیگه خودش همین افتیدای خسته کرده است داده. گشته ببینید چی با. نگاه کنید. شما باید وقتی که کاغذ با نقشه کرده بیزنس پلان کردن یاد میگیره، من نمیگم که سپیشال بیزنس پلانی که زواد میگیرند یا وای، даже عادی چیزه. همون کاغذ با که میکنه، هوای باید کنی صف بداد شونش در کار. برای که وای صف بداد کنه، وای کنترل کردن تون در کار. بسیار بچه همون میبیارد اچوت با کاغذ با پریبل های، نه که بشیرا پول ندارن. پول نیست. من میگم که خیلی درآمد داری میگم خواه. میگم بیار. کاغذ میگم. من میگم که خب من فلان کارا کنم میگم پول ندارم ولی. اکنی پولش نمیدونم میگم این بیزنس با. کدومات همه استاتس با خورده تو چیست نسلوما. چیست. آیا که شما بیزنس نداری تو. کدومات بیزنس دارید вообще دست بردارید. значит شما باز بسیار تو بیزنس ندارید می بچه‌ها. میخواهید که بیزنس کنید؟ کدوماتون میخواهید بیزنس کنید؟ نباشه ما دیگر کنسل سر کردنم در کار بیاد. ما حوض
همین پیش دکتر یک کسل آوردن و آدم دیگه کسل این دکتر دیگه اکل کرده است. من گفتم که سیدک بربر من گفتم که من با جمع کن آدمایی که مایده من همه خیلی بیزنس کرده استودستو خرید فروش و من همه خیلی کردن همونا یاد تیم که چه خیلی بیزنس زیاد کنن همین درس هم برای همون آدما بعد برای همون آدمایی که بیزنس ممکن چی گم بیزنس ندارد و یا که خونده بعد سر کنه پکرای نمید همین سر میکنید سراونا شما سرازا کارپوراسا ساختن نمیتونید کن اول مجبورید که همین خرید فروش سر کنید همین خیلی نه یا یک مغازین کشه یا یک استالوی کشه همین سر کردن ندارم پاگه من نشون میکنم چه خیلی من همین پلان کرده نقشه کتی کرده بعد سر کرده اول همین رنگ که به مکتب بمیریم اول الفابیت نشون میتید بعد جمله بندی نشون میتید بعد کتاب میتید که خون پاگه ما همین خیلی میکنم اول نشون میتیم نقشه چه خیلی کش کاغذ با نقشه ارزون ده خیلی خطو برومت ورق میکنی میپردی باید ارزونتر کچه مغازین کشید ای بیزنس نشد $50,000 قرض کی فهمید کاغذ بکنی ارزون میفراد کن یا درو یا خطا کدوماتون چشمه امید تماشا کرده کوادراتای من دیدید دایمینی ما این کوادراتی انمی کوادراتا که من میتیم من شوخی نمیکنم بچه ها باید حاضر چی نیست تا حاضر آدم یا وون نخوردیم که سرازه دیدو یا وون نخوردیم یکو با 22 سال بعد خوش می показать میخوام که شما یک بار نگاه کنید تا کاغذ با کار کردن سر نکنی نمیابی وقتی که کاغذ با کار کردن فهمیدی یافتنش آسان برای چی من این کار میکنم شاگردان با شما به معنی سری و یا رشیری نشود و بعد یک دویمش این که همین نویک هنر کاغذ با کار کردنی پیدا شد بلک باشم я могу нарисовать пока ты не можешь. Все? Да. Вот. همین جیبا چند تا کвадрата. یکو بار بعدی من گفتن آسون. و من میگم که شما کاغذ با بعد خونتون با کاغذتون یا بتون. معنی سرتون عذاب دید. کدومتون دیدید که وقتی که یکو میبینید اول 16 تا بعد بو یک تا добавка شد ای انا بو یکم کس کتیگاب زدی دو تا добавка ای انا من اینو ندیدم بیزنس هم همون خیلی همون возможностей بیزنس همه دیدن نمیتون دیا برای همون یک کس کارش نقصتر میرد یک کس بدتر میرد کارش باز همین کار ما کرده است که тренировки сознания شما باید тренировка میشد بچه‌ها ماشین тренировка میشه انا میخوام که خونتون برفته کاغذ با نویسید و 30 تا کвадрат یابید کدوماتون یافتید 30 تا точно میگه только честно چون که من از یک برورم نشون دادن توی بعد های گفتن دیگه اینجا نشون دادن دیگه نگاه کنید گفتم نشون دادن توی نیست که دست تو افتیده دیدتون یک قسمش افتید уже باور کنید نه نگاه کنید داشته استید اما کسی که ریال نمیتونه تو یافتن برو بیاد شما ریال نگاه کنید باز من بکنم خش شما درس من بسیار بودید شما از اون نمیکنم نگاه کنید уже دست کم شد دیده دست کم شد مسئلت من همه آتون با خونه که رفته همین میکشید همین میکشید و обязательно порядке میوبه 30 تا квадрат یافتن در کار اول معنی سرتون عذاب میکشه هیچ گرد نه من все-таки میخوام که یک کس پروماده ایچ با کشیده من نشون یک کس نشون یک گروه بینید зато معنی سر با تیز قبول میشه همین چیز در همون تو یک تا دختر دست برداشت میخوام که همونو برو کشه میتوید کشیده؟ بعد؟ Вона всі казали, знаєш, а як квадрат, то й магазин вже сюртамеше. Дома хе сюртамчо, карачо, що он засить. Не, чудо. Сразу не. Хай, шмо не. Шмо хизит ви. اول
حساب کردم 16 تا بروما بعد 4-нче калон 17 та بعد اون پلوسا 4 تا یا همون بعد با 5 دیگه بروما با 24 دیدی تو گفتی سری باید تلاش کنی بعد میگه این انا بنا چشمش بدیم باید با کودرات کن این دیسپلیت رو دادا 26 تا شد بعد 4 دیگه کلی 3 تا گاش خیلی بچه یافت молодец когда-то за бозам истигем мепурсам ва як каса дават мекунем ки кашер инҷо ба даст мебарад бозе он каса ёба так хеста нахба куҷоба кадем ту чӣ хел ёфтӣ чанд кас ёфте сел района дам ҷавад карда Задемаш чӣ гуфта гавар? Терминология 2 соат зад. Хал зане. Поза чёртиш намёб, я? Бро, каш. Аввал кабуд кати мекаши, мана ин порядке болоя бину, кага увайдем экрана мин, экрана. Ҳамон хел каш, доман кашам, ту бад ёб, майнаш? Ман ина бисёрки кардагам, ту ба осон меша, ман кората осон кунам. Майнаш бачам? Вот. Теперь, тут дигараши мегири, нишон додам мегири, ҳак ба навистан мегири, майне? Микрофоном метам ту ба мозе. Микрофоном бебача. Ки гуфтан гири, одамо фаҳман, майне? Гап задан ки, ман ин қабата думестам. Якын бор ҳама ира медонад ки мақсад ҳама ҳами як квадрат худш гуфтан чида мекунад я ҳами 4 тарафш як хел бошад мисол ана иҷози бо метавонад ҳар хел мебурад ки мақсад бои тари мақсад не хел датша ҳисоб кунӣ як квадрат намешавад мисол ҳар 4 тарафш як намешавад он ту куни квадрат барои ки 4 тарафш як хел намешавад квадрат барои ки мо син таёфтан накун ки 4 тарафш як хел бошад ана ки мисол 16 та ки ҳастан ҳар 4 тарафш чи як мақсад ягонҷош ҳамон 16 та кане нишон ки مثلا 1 2 3 4 4 کرد مثلا 4 4 8 8 16 4 اینجا بنویس 16 جمع پلوس دالشه انا که همه خودش نبود 4 طرفش یکی هست خودش چی یک کوادرات دیگه فهمیدید من این بچه‌ها سلکم شو یک تا جمع با انا این اینا 4 تقسیم میکنه کنم کن انا کن سیچ جمع کن حاضر با دیگرش سرختی میکنه ده طاقت کنید تو شو 4 تا شو 4 تا هر شو یک تا تو آسونش میره چی کنم بچه اوننده با یک تا کلی باز از میبیند او کвадрат вот квадрат вот квадрат دیدی сразу мозги бай сразу о квадрат пайдо шуд 4 та шуд кадоматон сразу дидед то ҳамин муддат нишон надода будем майна наёфту ҳозир ки нишон сразу дид кадоматон вас дида чиза диде ҳозир дальше бо 4 та шуд ха сурха шуд бача ина маҳкам кун ки қоқ накуни ҳамин баъд маркиро вайрон накунда бурмадиҷи қоқ маҳкам кардам бай қоқ мешуд шудам یک تجزیه باینده 4 مثلا ана пайдо шудам бачо ай молодец болашам ту сурхаша коншта бача ураша ана о як ти дига шуда ана интересно шуда бачо айна нами бизнеса мехе мо мегем ки тоҷикистон миллионер шуда мешад ҳама механдам ба холам тоҷикистон накун ки намешад ранг ҳамин квадрат
من می کвадрата چشم امیر نشوندم یک تا اتویت بود درست یک تا یا دو تا بود درست خبرم به نظرم یعنی بچه بود که درس من بود یکم باور کنید نه 4,500 کامنتاری یک تا نرمال نمیاد از 4,500 خواهی داوود بچه تو واسه گروی بینیم یکو давай اما سرخ خطی کن مایلش انا اینجا دو تا دیگه آی молодец دیده там بچه ها انا молодец فهمیدن منم این کвадрат کو درست با سبز شکل کن سبز شکل دقت کنید دقت شما گوش کنید واسه خودش کنید وای گفت سیتش چورتش نیافته بود یکی بود حضرم نمیاد شما کنی چورتا یا شما نمیدونم حضر من بچه 16 و 4 20 22 24 6 دیگه نیست تو فروختیشون رفت سه تاگاش کورت نفرستور های کن بچه کن سه تاگاش کن سه تاگاش نه کاش کاش молодец квадрат mana вот так квадрат вот это квадрат видно да молодец один по кушубай по каш опля мухаммад каш мы бинем дуташо то трашра молодец умный парень какой ты умный что ты покушал сегодня нет ты давай молодец о, хорошо, все это счет, молодец, хорошо. Vale. Сета, черт, молодец. О, все. Вот тут тебе что как-то. Там, ушел сон, дам шлем флешова. Игорь Кубача, ман твоя члена. Йод гетки радиальное мышление. Радиальный взгляд, Игорь Кубача, тоже не говорю. Мане экрана диди, мане узконаправленный свет. Она офтоба бинчхер, она манехи нигаме куна офтоб нигоку. Манехи. Она одам нехи нигаме куна. Узко. А офтоби манехи. Агар то замеш широко зрение манехи парти, не уби. Дам шлем, бачу. Мы хам куда что? Не, это что-то тага. Ай, молодец. Анна, сразу эту карди малюм мешать, чаш мы одному мизраем. Ханда тазан, давай, хлопаем тебе. Молодец. Порой чима квадраты шмом не шумеет бачо. Я думаю, шмо будет наистед на полпути. Медред хатой основной бизнесменной морной мочиба. В общем, оба. Основной хатой кмадида. Як роха меград, сар мегна, як ага сразу результаты дилангиш барин нашего дага, сразу результаты дилангиш бараша, и намеша мегуду ме парто. Дальше роха дигарша просто намекуват, давай попробую по-другому. Намекуват дигар вариантыш. Вахтек шмон дигар вариантыша на кофте, и однозначно намеуде. А намек квадрат шмоба аку чи мефамунат. Чека чукур фикр коне, бо рохой дигараш хаст. Рохой дигараш хаст. Ковид. Она мисол бачо мебет любой бизнес, магазин мекушо, сех мекушо, и наши мегут мобаска, хапама мегут чиват дигачоба накушо дио, и вай наши бат найорестам кардан, хадарам гуфтан након, хонанго гуфтан након, ами хонанго мо акон менталитет мо бакон намешат гуфтан, модда что ге. Вай ба поддаваться накунето. Хатой асоси мардуми мо ами. Як бор кадетки нашу вас накунет. Мен маяк дусета бисол бу мебиора. Манами кто бема я и деньги. Бог дилен я и деньги. Бачам дай мне книги. Як то мисол мебиора. Кто би я и деньги ман нависта. Half sol нависта. Half sol. Бовартне хамеқ мехнати бису. 12 бор переписать кардам пробу. 12 маротиба.
Бат китоба бронам, да, мне первый есть, самый первый. У него было на обложке, знаешь, это там редко, это там дедушка, бабушка, как там их там все таскают. Як сказкайку, бомбош мераду, бабиш мераду, невера мераду, бабиш мераду, гурба мераду. Хамун хели буд обложки китоба. Дароне китоба хаме как грамматически хато буд ки. Анами мягкий приплетыш буд, бой жесткий, вай мягкий буд, як комар. Ман рафтем, ако мегум одама нофамиш бine, рафтему типография чиптам. 20,000 дуна мекуним. Як дуна не. Ман ба гуфт ки типография 500 та кунет фрухтам метоид одамете. Ман гуфтам 20,000 мекуним. Пулаша додам 20,000 кан. Ҳамин китоба гирифта овардам, ако наметам фурӯшам. Ба фурӯш намерад. Овардам китоба, не ки ман медунам ки вай илме ки ин китобаҳои одамо ба даркор. Не ки мана ҳеч ки намешиносад, ин продукт неизвестный, ҳеч ки намехоҳад ки хараташ. Баъд рафтаму книжни магазини Бишкекба, раритетба, ҳамин китобам мондам, 20 дунаша мондам. Ва ман китобама худам, ҳамин китобама ҳар сол як бор худам мехонам. Баъд хайт анча вақт гузашт, корои сусун, ин гапам 2008-2009 буда, проблемаи ман зиёд шуд исм. Ҳамин 2011 худам ҳамин китоби яи денги 3-ю 4 январ аст такроран хондам. Бовар кунед, як чизое фаҳмидам ки пештатар намефаҳмидам. Ранга нами квадрат. Ҳавая ман навистагӣ. Не ки ман фикромам чуқур рафт, дальше видел. Як чизое фаҳмидам ки ман фаҳмидам ки беҳад зарур аст ки ин китоб бояд ки любой инсон хонад, бояд истифода кунад. Вақте ки ҳамин чиза фаҳмидам, вақт хистам рафтам книжный магазин ва раритет. Омадаму соҳибам, вай ягона ҳамин 6 магазини китоб дошт, Бишкекба, ҳамон одам, вай мардак бисёр мардави хуб, рафтам ёфтам, худаш рус. Рафтам пешаш, як ним соат лексия хундам. Ки ҳамин китобо бояд ки шумо яке аз ҷои видни ҷоатон ба монед. Бегин китоб реально зарур. Ман худам фаҳмидам дия, барои чи ин дар кора. Уже майни сари ман точно фаҳмид, чи фоида метиҳад. Ва вай гӯш кард, гуфт майлаш Давлатов, майлаш гуфт. Ва гуфт ки китобтон ҳаст мемайнава библиотекаи магазин. Ман гуфтам хо, ман гуфтам 1 сол 2 сол пеш дода гирдам як 20 дуна. Ва гуфт хай биё бинем чанд та фурӯхтиянд. Дар ҳамин 1,5 сол 2 сол 1 дуна фурӯхтагӣ. 1 дуна. Ҳаваям наведа нечай нему кас хато карда бе. 1 дуна. Ман чи аббаҳре китобкунӣ бурумадам гуфтам намеша. Ман гуфтам намешудааст, мана ба фурӯш намерад, ҳеҷ ки ба дар кор не. Биё намешудааст, гуфта бараш бурумадам, не, наоборот. Я потом серьезно ввязался за это. Озу барои чи ин гап мисол овардаастам, кейс, пример ки вақте ки шумо як кора мекунед, 100% ҳамон дилангитон бари намешад аввал. Не ки шумо бояд ки напартед. Основной хатои мардуми мо ҳамин ба. Сразу як бор кард нашуд, мепарта бараш мебарад. Бо мегирад, дигар кор ба даст мезанад. Вай кора ту намефаҳмӣ. Унҷа ба ман хел мешӣ. Мисол гӯем ҳозир кафе мекушод, кафе нашуд мепартод, магазин мекушод, магазин нашуд мепартод, бо беда ателе мекушод, напар нашуд, баъд вай мекушод. Детский сад. Вай нашуд, бо мерад боғбонӣ кард, намешудай. Хатои мардуми мо мана ин. Ман шиштамо, анализ кардан буромадамо, фаҳмидам китоби ман ки ба дар корай, чи дар корай, чи метиҳад, бачи ҳаме хатоиҳо ислоҳ кардам, мондам роҳбар. Худи ҳамин китоб 1 миллион зиёд гузаштаги фурӯш, толка ҳамин. Ҳамин китобҳои ман сумма наздики ба 3 миллион ба зиёд мебурад уже. А 2 миллион давно гузашта буд, озу ман як бор мепардам ҳисоб мекунам. Худи электронни ҳар рӯз аз 350 то 4000 дуна як рӯз ба фурӯхта шудааст китобҳои ман. Фақат электронни шоша коғазаши бори дигаро шафта истодим не. Шумо представить кунед ки агар ки ман баҳри китобнависӣ мебуромадам ҳамон вақт. Кор ман пеш мерафт? Намешуд. Мазмуни гапа ма фаҳмидед? Ягон бор вақте ки шумо як бор карда ки нашуд, ин мазмуне надорад ки намешад. Просто анализ карда дараши дидандан. Мана мисол ин пахож медонед, чи ба пахожа? Ин пахож, мана мисол гӯем шумо мереду, шумо мана инҷа тилло, мана ҳаминҷа ба мани жибки тилло.
شما برید کرده میفورید تا اینجا بس کردید نیافتید با میگیرید یکم دیگه صاحب میاد برید کرد با میگیرید دیگه جا برفت با میگیرید دیگه جا برفت بعد شما با یکم کس میبیاد تو ترپیلی و طاقت کرده برید کرده میفورید بعد شما میبینید اینجا میگوید خدا داده است وای برد که فهمید حجم تو به نداده بود نه همین تو هم داده بود تو پراست اگر که ما آدم پرتوفته این کار نمی پرتوفت دیگرش به نمیره هوا تا آخر میبود هوا هم همون خیلی موفق میشود مضمون گپ ما فهموندیدن مضمون گپ ما برای همون یک بار کردید که نشد ابارش پروستو نبریدون продолжать کردن گیرید فقط همون خطاهای آموزیدو با دلش کردن گیرید خطاهای آموزیدو با دلش کردن گیرید ما همین بیزنس ها با همین کار میکنم اول یک مگزین کردم یک خطایی کردم همین خطای آموختم بعد 5 دیگه مگزین کشوندم دیدم که شد بعد سیستم ساختم مشکل بود حوزه میخیل کردم مغازه 1 هکتار تیپلیتسه ساختم اول 10 هکتار ساختنی بودم من مدل کار من اول 1 هکتار کردم همین خطایی دیدم کم مدل فهمیدم کجاش به پول کار کردن میشه کجا به نمیشه فهمیدم کدوم سورت پامیدورش رو زیادتر حاصل میده کدومش کمتر اگه کمی گاو ببینید یک نمود گاو زیادتر شیر میده یک نمودش کمتر همین حاصل هم میخه من فهمیدم همین ساختاش کماندم یاد گرفت خودم یاد گرفتم اکنون 30 هکتار میکنم فهمیدید سیستم اول میکنید یک چی یک تا میکنید هم بسیار نکنید اول یک تا میفهمید که مضمونی ما فهمید با پیش از اون که یک تا کنید اول آموختن در کار من نمیگم که ناموخته کردن اول یک تا آموخته بعد کنید نگاه کنید پروستو طبیعت همی خیلی ساختگی که وقتی که شما نگاه کنید ماتماتیکا با یاد دادگی من شما ماتماتیکا با چیکار یاد دادگی همون دستتون رو روشکتون نگه همونش بیان بار مینوس نویسید پلوس نویسید کنید بار پلوس نویسید پلوس ستاپ اکنون نگاه کنید باز من دیدم که شما چیکار نویسید میدونید چیکار نویسید اول شما مینوس کردید بعد پلوس کرد کی دیدید آزه دیده تو نمیدونید من چشم رو دیگه کردم داشت انامون وقتی که شما میخواید پلوس رو بروه داشت همون اول شما میریز میگیره این همون که اول تجربه میگیره نه که بعد ابارش نموده پردازش کنید اگر همون اوپو تست بوده بری با پلوس میشن مضمون گپ ما فهمیده این به هست ضرور عینا همون خیلی کرده رفتن در کار نیست کرده رفتن گیره از بحرش نمیبره نشوندن است خودت درست میکنی خدا با شکر میگویی اولی بایسا ای دل شدیم خورسند کار کنی زیق شدی مردی که من فهمید این основной принцип آدمی که میخواد که موفق شد یکون وقت زیق نمیشه غمگین نمیشه یکون وقت بای دادی پول مایلش پول بای میتی بعد از چی بای دادی مایلش پول اومد درست کن شکر کرده بخ کردن گی بعد رزولتات شدن میگیره این چی داد شما بیانید چی داد کوادرات چی داد چقدر فکر کردن سر کرده راستش گفت کدومو تو بعد از که بای بچه اومده کشید بعد فهمیده چقدر 30 کوادرات بوده راستش گفت چه است نه ضروره چی دیدن اول با معنی سر آدم سراز نمیبیند بچه ها نه که وقتی که کار کردن گرفتید باید آدم ترقی افتان میگیرد برای همون من این کار به هست ضرور این شما باید یک چی کلتون جا کرده میموند که همه وقت любой задача как минимум 5 تا 6 تا نمود حل شد یک نمود حلش قطعی خانوادمان نشد ممکن راه بهتر شد راه درستر شد راه حلش سیرمنو های کووید даже اگر که همون در نیمه نمیتونید یافتن کاغذ بنویسید نه همه کاغذ بنویسید و مونت با یک روز گذرد با پگاهش با بسرش شده شبه که معنی سر تو موندن شده свежий взгляд با دیگه چی میبینه کووید решение هست من مثال شما میگید که من قرض دارم نمیدونم چیکار کنم شما میگید که من همین پرابلم های نمیدونم چیکار کنم
این گپ نزنید. یکم بار که وقتی که شما گفتید که من نمیدونم چیکار کنم، معنی سرتون راه حل مشکل نمیکوبد. و گمون میکند که خوجاین به درکار نیستیشه. و просто такой послушно خودش میبرد، решение نبوده است. میشنه. شما باید مجبور کنید و میوبد. اهم تنبلترین عضو شما این معنی سر کن. معنی سر آدم اهم عضو تنبلترین آدم. شما باید که یاد تید کار کردن. заставить کنید کار کردن. بعد باید کار میکنن. این چیزا پگه من میگم چی خیلی نقشه کردن آتون که شما شود. من سکرشانه عادی کردگم بزنم پگه. بچم. Смешивание денег бизнеса и своих личных денег. Agar شما دیدگی باشید، همین کسا میکشود و پول گرفته برفتم میگیرن. کسا میکشود پول گرفته برفتم میگیرن. То есть بسیار بچه‌ای که من این уровень ها دو تا уровень نشون دادم که خرید و فروش و مدن ребята گفتم تو سزون و یا یکون وقت پول خودش هم پول بیزنس جدا نمیکنه. و گمون میکنه که همون پولی که کار کردن و یا پولای هوایی فهمیده؟ چند خسابدار شده گرفته رفته کارهای خودش و فکرهای خودش قطر از خود میکنه. مصلحت من اساسی شما با همه رو سر کرده. اگر که شما بیزنس داره شما باید خودتون با استابیل اویلیک تیه. تمام. چه خیلی که دیگر رو با اویلیک میتیه خودتون با بودجت اویلتون جدا کنید و هوای رنگ همون در ماهونه هر ماه پروست زندگیتون با جدا کنید. تمام. آنامون پول قطع زندگی کردن یاد گیرید. بعد دیگه موندگی پولی که میبیا وای پول شما نه. وای پول چی؟ بیزنس. پول بیزنس. وای گرفتار از خود نکنید. مغازین داشته باشه. من مغازین داشتم، یک عجیب خاراکتر داشتم. همین میدارم آدم مغازین لباس مردانه ده. همین میدارم آدمو سال کرتم یکون چی میشود کرتک اتوکو میگفتم میپوشتم میبرم. یا که سال که گایم روز خونه باگه که بعضی وقت خودم سپیشال نمیکردم باور کنید نه. آدم نقص میبیند که کتا چگشتن. یا با آدم نقص میبیند خوشرو پوشیدن که من نمیفورد. کدوم من نمیفورد خوشرو لباس پوشیدن. اما من میفورد. من خاطرم باید که می اومدم اگر که همین نظرم میتوف که باید من کستون دیگرم میپوشیدم فلان جا وستریچ دارم. خوشم نیست که خونه رفته بیام. و میگفتم دوای این اوتو کردتی میپوشیدم میبرفتم کارو. همین خیلی من که همین خیلی میکردم و زنی منم از دومم تکرار میکرده. بعد باید فقط دو بار زودتر. این کار دیده. همین راهبر خودم هم مغازین راهبرش باید میکرده زمین کار. بعد همین که هر باره میومد پیشم میگفت که معلم میگفت خیلی من با همین باید میبینه که سبیستویمست نرخ زکوب نتسنه. خیلی من با سبیستویمست بشوتید هیچ گم نیکو. من کلام من نمیزند که من با اویلیک داده استودیم. من با ارنده دادنم. من اون نرخ تورس فابریکه خریدگی من میتیمش. میگم مایلش هیچ گم. سال تمام شد. آخر سال. هیچ خاطرم نمیبرم. نگاه کنم 240 چند تا چی نیست. 240 چند. من برند به مغازین داشتم. نرخ فروش همین چیزها از $200 زیاد بود. شما представить کنید که 240 چند تا چی از $200 زاید نیست. همین پول عبارات برآمده برفتگی. کی فهمید؟ اگر همه عبارات به میبود باید نرمال پول میآورد. من شش فکر کرده برآمدم که دیگه مرام که بیزنسم یه چیزی نمیگیرم. باز میگم من چه پراویل دارم. اگر که خواست روم من اوزامی در جامعه خانه دانش میرم یا که من همین بیبلیوتکام یا که من مغازین خودم یا که من خودی همین آفیس خودم یا اون کتاب من تیگم که من بگیرم خونم مرا پولش میکنم بعد میگیرم خودم مغازین پارفومی من میرم خودم میخرم و یا اگه گفت که سکیت کنم من میگم نه من به بیسکیت کتی من تو پول چی با که اینوستیسیه کی فهمید این زتا کار میکنه زتا این زیاد میشه زتا این درآمد میبره برای همون من میگم شما بیزنس از خانه جدا کنید. من مثلا شما پروداکت‌های مغازین داره. هر بیگا پاکت پر کرده خونه نره. مهمون اومده است پاکت پر کنه. این کارا نکن. هر ما گفتم تو که خودتون با اویلیک مونید. پاکتی که مغازین پر کردی، انمون نرخ فروش اویلیکت کسب پولمو.
که فهمید یک بار دو بار کن دیگر از خود زیادتی نمیکنی دیگر پاپریت که کار میکنی به حد ضرور است که فینانس دیسپلین پیدا شود شما با بعد بیزنسمن میشه اگر این کار نکنید بیزنس پیدا نمیشه شما дальше кому удается накопить тот вкладывает на мертвые активы то есть базе هست برای بچه‌ها که پول جمع میکنن نه که جمع میکنن و کجا میمونه شما خونه میخرد زمین میخرد ماشین میخرد همون چیزایی میخرد که درآمد نمیتید مقصد دیگه به من که فهمید باید من برای چی میارد وقتی میگم چون که باید یک چیزی میگرد که باید دیگه درآمد نمیبیارد و یکون سوم درآمد نمیبیارد همون پول بند شده میمونه و همین سبب برای شما چیکار کردنتون در کار مصلحت من شما باور میکنید که من حاضرم خوجان به یک خونه به زندگی دارم که 96 سال $850 بخریده بودم حاضرم چون که حاضر به خونه که رسیدیم تموم نشده ریمون رفته است $850 بخریده بودم 96 سال خودم پول کار کرده خاطرم نمیاد یک قسمش روسیه آورده بودم یک قسمش سلیتر ازبکستان آورده فروختم و کار کردم خریدم خونه غفورов با یک خونه عادی کرد من بیمم نگرفته است همه خیش و تبار من بیم گرفته است یک خونه نمیخرید یک خونه نمیکنید من میگم شما مشاهده کرده است من میگم یکو شما با نمیزی بد شما فلسفه خودتون حیات بد من با فلسفه خودم حیاتم من تا خونی دلنگیم منشه نمیکنم تاجیکستان من میخیر کردم خیلی دیگه دولت تو با خونهای بدبدبه دارم موجب با هیچ چشمش به نمیزند که من 2 سال اخیر بعد فهمیده آدم من میلیونرم کشور من هیچ کی نمیدونست که میلیونرم تا همین 2 سال آخر همین شهر یک چشمان شهر ورابید یک چشمان پوشه یعنی چشم پونه کنده میگیرن همون گپ راسته ایده همین گپ سیده راسته مضمون این گپم چی اول خونه در چیز قیمت به داده نشید همه عائلتون هم تربیت کنید که همه خیلی نشه هر روز پول بیار گفته نشینه هر روز نگفت که خیلی خونه در قیمت کن خیلی چیز قیمت کن خیلی خیلی کن همون هم یاد تید که همه خیلی فهمن که شما مقصد بزرگ دارید من یکمین کاری کردم عائله ما فهموندم گفتم بچه‌م گوش کن دو وریانت همین اول عمر با من اتون میکنم که چیزی که خواهیم خرید پس من پول میبرم کار میکنم همین تو چیزی که خواهی خریدم میگیریم اگر ما اول عمر با همین کار کردن گیریم همین چیزی که خواهیم خریدن گیریم دویم قسم عمر بعد من تو با کلانسور میشیم از 40 میگذاریم فرزندو کلانتر میشه دویم قسم عمر اوش چیزی که میخواهیم خریدن نمیتونیم و مجبوریم همون چیزی خریم که همون چیزی که پولا میرسه что доступно уже не можем купить то что мечтаем то что хотим придется купить то что просто необходимо yoki avvali umr bor to gapimni g'ush me'tini ya 5 sola yo 7 sola mumkin yo 10 sola man nemidiram xudo medona мы хотим факат сами необходимые вещи зато мундаги hamma umratda что хочешь то и покупаешь она меня поняла اول من باید گفته که من با روزی شد یکی با سخت پوشایمون شد یک 2-3 سال پس که من زریقتی شما هم یک گبزنون کرده بودم یکی اکو همه قروزی هایده چی با که مگزین نرخ دیگه نمی کنم دیگه چیزش میگرد میگرد یک کتاب من نوشتگم که деньги принимают решение, что покупать, деньги принимают решение, что кушать, деньги принимают решение, как жить. Деньги принимают решение вам, что одеваться. Это вы думаете, что вы покупаете то, что хотите. Но на самом деле деньги принимают решение. Какой ресторан зайти. Какое образование давать своим детям. Разве не так? Мана шумо буму мекунем, ки мана шумо решение кабул кардан. Дар асл пул решение кабул кардастас. Мана шумо не. Пул решение кабул мекунад. Шумо метунед фарзандотуна кадом мактаби хуб баред ё ки мактаби сред. ҳамма чӣ ба ولیت میکند بود. برای همون به حد ضرور است که من شما علم مالیات داشته باشید. صرف نظر شما کدوم پروفسور هسته علم مالیات بودنش کرد.
صرف نظر معلمه دکتره انژینیره بیزنسمنه чиновнике دهقانه صرف نظر شافیوره водителе چون شما هر روز معامله پول دارید به هزار برای اول وقتی پول کار میکنید مصلحت من همین یگان چیزی بدا نخرید چون که самые дорогие деньги какие деньги наличные کی فهمی همین به پول مونی ماشین تا ارزونتر میفروشه همین خیلی نه برای ما حرکت کنید که پولی که شما با оборот بهایتون یگان وقت باید نگیرید شما حرکت کنید که оборот خوردن گیره اپریبل هوای باید گرفته خانه میپوشید می اپریبل باید گرفته باید ماشین میخرید می باید گرفته که اپریبلش نه که خودی کپیتال باید نرسیدون باید کپیتال زیادش نشده کن اگر من سری فینانسی مدل شما میگم همونا کردن گیره خدا خود من این خیلی میشه کن приблизительный учет من این گوش دادن کن این چیزی گنده تخمین учет بردن در کار نه دست برداشته تکرار کنه خدیما нищета от слова нищетать این چی گفته گم اگر که همه آدم پول حساب نکنه نیشی میمونه یک روز میشه بعضی بچه‌ها ببینید پول داره بعد یک وقتی میشه که بی پول میشه دیدید میام چیزا عکس چی با وقتی که پول دستش رو حساب کتاب نکرد برامون پول حساب کردن یاد گرفتن در کار حساب کردن کاری کرده و زیاد کردن در کار من شما با حوزه سه تا سوال میتونم همین سه تا سوال نشانه فینانسوی انتلکت شما نگاه کنید وقتی که شما مکتب عالی میره مکتب عالی استودент میشه ووز میره شما با چیز یاد میتونید اکادمیچسکی انتلکت یاد میتونید درست انا وقتی که شما مسجد میره و دуховный انتلکت یاد میتونید انا فینانسوی انتلکت هیچ جا نیست که من شما یاد کرد هیچ یاد دادن نمیداد پدر و مادر خودشون نمیدونن همون چیزا از تجربه کاریشون گم میزنن فقط چی میگن نکن یا بگون احتیاط شو این خیلی نکن با قرض بنفری میدونی چرا پدر و مادر میگن که نکن میترسد که اگه قرضدار شه همون پرابلم شما پرابلمی وای میشه ani боятся за свою шкуру که من نفهمید просто همین شما فرزند باشید وای مجبور است که قرض شما ده اکن فهمیده برای همون باید میگم که یکی خطا کنی نمیشه نگاه کنید سه تا سوال من یک کن دقت کرده گوش کنید که از همون پولایی که شما کار کردید شما بیکار نگشتید تو بعضیتون 5 سال کار کردید بعضیتون 2 سال وای کاری دارید بعضیتون 10 سال است که استاژ کاری دارید همین پولایی که شما کار کردگی هستیتون تو به همین روزه همین پولا شما کجای به ولاژیت کردگی هستید یا یکون چی خریدگی هستید یا یکون چی ولاژیت یکون چی استفاده بردگی هستید چند فایز همین پولا شما به حوزه درآمد دادن کاغذ بنویسید من بنویسید کاغذ بنویسید از همون درآمدی که همون پولی که شما کار کردید همون پولی که شما کجا به ولاژیت بود تو از کجا با استفاده بردید همون پولی که شما استفاده بردگی چند فایز همین پول شما به حوزه درآمد آوردن وقتی که من این سوال خلق میتونم ответ 0 چون که باید همون پول با یک جایی به ولاژیت کرده расход کرده که یکم درآمد نآوردن یکم سوالی که من برای فینانسوی انتلکت شما ساختم دوم سوال سال گذشته همین مدت یا که ممکن پیشتر وقتا ممکن در دست شما این سوم پول بود همون پول حاضرم هست یا نه در دستتان اگر شما همون پول سرشته کردن نتونستید значит не хватает финансовый интеллект فهمیده نه؟ این به ها ضرور که نفهمید سیوم نگاه کنید حیات خودتون یک سال و 2 سال پیش یا حاضر اکتیو شما капитализация общее состояние شما چند فایز زیاد شدگی است любой инсан состояние دارد حیاتش با
مثلا همین خوجگی شما یک سستانی دارد، خانه دارد، ماشین دارد، یک سستانی دارد. چند فایز؟ همین اکتیفای شما زیاد شدگی است. اگر که همین زیاد نشده باشد، значит همین نشونهای فینانس و انتلکت است. یک وقت همین گپ زدم، یک آدم دست برداشت به مالی من گفته 3 سال پیش بایتر بودم موز 1 گلا قرض دارم. همین نشونه فینانس و انتلکت است. چی با؟ پرابلم چی با میشه؟ پرابلم اون با میشه که اگر که شما این فکرش به نیستید و اصلاح نکنید، شما باید قبول دارید که همین حیات سال از سال قیمت شده میگیره. همین خیلی نه. مثال 1000 سومانی 2050 سال. امروزه 1000 سومانی یا 2050 سال 1000 سومانی این هر دوش یک خیلی پول نه. Это разные деньги. شما 1000 سومانی که امروز در دست داره شما خریدن نمیتونید اون چیزی که سال 2050 میخریدید 1000 سومانی با $100 امروز و $100 2000 سال این پول خیلی نه، پول هر خیلی قیمتش هر خیلی با زندگی قیمت میشه بچه ها. فرزنداتون کلام میشه با قیمت میشه. کودک تولد شد کمک پول میره، مکتب رفت شد زیادتر، استودنت شد با زیادتر. همین قومتش کلان شدن گرفت стоимости کودک قیمت شدن میره. شما شوهر هستید، میخواید که عائلتون خوشبخت باشه، شما میخواید که زنتون دلنگیتون لباس پوشه، شما میخواید که زنتون با اسلوب بسازید که دلنگیتون برای زندگی برد. شوهر نقص بودن به حق قیمت میستد، میدونید؟ زایت надо платить. پدر خوب بودن پولش دادن در کار. فرزند نقص شدن برای پدر و مادر پولش دادن در کار. بیپول نیستی. برای همین چی؟ финансовые показатели. Нигак не. Показатели вашей финансовой грамотности. Почему остальные тоже говорят, что да? Чором. همون چیزی که شما چورم گپم گوش کنید، همون چیزی که شما دارید، همون ایموشنستوی که شما دارید، فکر شما قطعه از نگاه بازار همون ایموشنستوی شما насколько ликвидный. Ликвидный گفتم یعنی چیزی میفهمم. تست پول به تبدیل دادن میشه. بعضی وقت میشه که شما ممکن که یکون خانه دارید یا یکون اکتیو دارید، یکون زمین دارید، نه که فروختن نمیشه تا روز در کاری برد. ضرور موندگی تو پول کردن نمیشه. فهمیدید می؟ همین چهار تا چی نشانه فینانس و انتلکت آدمه. همین چی که رفته مصلحت ما شما با. همین چهار تا چیز خودتون با قید کردن. موندگی تمام عمرتون از هر سال کنترل کنید. اگر که شما همین دو ما کنترل کرده استید کو، انشاءالله یک 5 سال 7 سال بعد شما ببینید که درآمدتون 3 برابر 5 برابر زیاد شد، اکتیوتون زیاد شد، زندگیتون دیگر خیر شد. چرا که شما دائما پول کجا فلاش کردن میگیرید بعد همون جایی با که درآمد بیارد. کدوماتون دادر خواهراتون یا خیشاتون رفتگی روسیه با دادر خواهر یا خیشات یا خودتون رفتگی استید یا روسیه دست بردارید. داشته استید نمی بیاد سوال ضرور ده سوال. شما گوش کنید. نمیاد شما همین چیزا درک کردید که پولی که همون جلوی میکنند یا که پولی که خودتون میبریدون خودتون هم ممکن همون رفته اومده گستیدون همون پول استا ابرات گم شده میبرود. درسته نه؟ درست. با ابرات میریم ما بازار مسئول میخریم، خوراک میخریم، فهمی یا چی میخریم. همین با همین پول از تاجیکستان برآمده برفتن نه. چرا که بازار ما با 90% استحصالات درونه نیست و استحصالات بیرونه است. ایمپورت نیست. من همین بدناتون ببینید کدوم لباس تاجیکستان پوشیده بگیرید. یکم کس. من این زدن ببینید چیز تاجیکستان از همینجا. هیچی. همین پریوزنای. همین انامون پولی که بچه‌ها کار کردن شما کار کردید ابرات نمیبرد میبرند. مقصد من چیه؟ مقصد فکر من چیه؟ پیشنهاد من شما چیه؟ همون پولی که از همین میگراسیون میاد، پولی که خودتون درآمد میکنه، همین اینوستیسیون به تبدیل دادن در کار. کی فهمید؟ همین
همون پولی که همین میگراتسیا میبیاد چیکار کردن در کار؟ اینوستیسیا باید تبدیل دادن در کار. شما من این فهمیدید گریدگان همون پولی که اونجا دادرتون رای میکنن، شوهرتون رای میکنن یا برادرتون اینوستیسیا باید تبدیل کنید. من این کار با ولاجیت کردن گرید. کاری اقلا یک قسمش هم میخیل کنید. من میدونم که خانه های شما با لباسواری достаточно های اوج بچه‌ها بسیار لباس داری. گپم خطا یا درست؟ گلیم پولین و این خیلی چیزا پلاس و گلیم و چیزا داره تو. گپم درست یا نه؟ بیاید با مصلحت مالش سیم چی؟ خونه‌تون ما پسوده همه چی هست. من عقلم نمیگیرد که خونه شما پسوده نباشه. همین برای خوردنی بسه. بعضی وقتا تو شکافاتتون پر پسوده، رنگ مغازین پسوده شده بیاد. یک دو تا خیشی من نمی‌کنه شکافش پر رنگ. بعضی وقت من میگم تو مغازین کشوده خونه. های چی در کار؟ پول بانک کردن مونده. شکافش به جا نشده بالا شکاف من چای‌نیکو هم تو مونده. با بالا کاسه های مونده است. دو تا کاسه هم تو مونده است. با بالاش به چای‌نیک مونده است. کریشکی چای‌نیک گرفته پیاده هم مونده است. ویترین ساخته. چی؟ باید تو با پول نبیاره. بعضی خوشیاتون داشته که سمیخیلی یا نیست؟ شما نکنید این کارا. نکنید. نگاه کنید. این کمکات بچم. Это не таджикские эти шкафы. Я тебе отвезу к гости, к моему родственнику. Специально для этого слайда. Вот. نگاه کنید. خونه‌هاتون با холодильник و تلویزیون هم دارید. درست؟ خونه‌هاتون با پاستل و منیکل چیزهای ادیال هم دارید. من باور کنم که دارید. ممکن که بعضیتون ریمونت ندارید، بعضیتون سریع ریمونت دارید. بیاید مسئله من. یک 3 ساله یا 5 ساله همین چیز رو دیگه پول رسپات نکنید. کی گپ من نفهمید. یک 5 ساله همین چیز رو پول رسپات نکنید. همون رو استفاده برای احتیاط کرده. همون لباس کنه هر سال یک تا کاستوم نو خرید. مسئله من. دختر باشه یک کرتی به حد قیمت خوب خرید. یک سال به یک تا. 2-3 سال بپوشه. شش تا پوشیدن گیره. پول رسخواد نکنید. یک 3 سال 5 سال صبر کنید. سرمایه جمع میشه دستون ما. درآمد میسازه. درسای من گوش کنید. بیزنس سازه. همین درآمد تو کشو بعد درآمد وای گرفته چیکار میکنید کردن گیره. کی من اگه فهمید. دادرتون پول رای میکند. خواهرتون پول رای میکند. پولش رسخواد نکنید. گرفته جمع کردم. وای با یاردم کنید. وای با یاردم کنید که سرمایه جمع کنید. دادرتون همه عذاب کشیده. همین باور کنید کدوم در روسیه خود در کار کرده اومده. آسونه کار کرده روسیه. راستش دست داشته است. دست است. آسونه کار کرده روسیه. عذاب سگه. یا دروغ میگم. من در روسیه عذاب سگ کشیده. حاضر کنیش ناسوتر شده. سالای ما گنده بود. باور کنم حقیم بود که همه قمی زدن همه میلیسا که باور کنم یک هفته گشتن نمیتونستیم خدا نکنه دستم با بریت گلگو میافتیدی پیش من با چند بچه زدن دست پوش شکستن خبرهاش شکستن پیش خودم با چندین بارو بریم الهی پروردگار خلق ما هم مسافری جمع کنن پروردگار وطن ما باشه نه تو پروردگار کسی کنه همون برکت وطن ما باشه دست بردارید دست باید تکرار کنید پول قطعه بسیار پرابلم حل کردن میشه بغیر از کمبغلی کمبغلی یگان وقت پول قطعه علاجش یافتن نمیشه فقط کمبغلی داروش علم میگیره علم کمبغلی حل کردن میتونه علم نباشه کردن نمیتونه بعضی بچه ها بینید 10 سال 20 سال از میرد میبیاد روسیه اون دیگرگونی نیست دادش بر большие накопленные остатки بعضی بچه ها بینید بیزنسش با یک گل остатка دارد بیچاره سودا نیست بعضیش میبیاد من میگم پریبل نیست میگم چرا پریبل نیست میگم остаткам бай همین پریبل بعد حساب میکند کاغذ باقی اگر این بار فروشد یک قبول میشه но на самом деле вай гарантия نیست که تو با فروختن میتویی тем более нарх خطه تو نفروشی حساب نی
Барамон остатка большой проблема. Много долгов. Пока мы ничего не делаем, система, que чихер бизнеса карда, что мы делаем, que атай карз броет. Амон бизнес як то тут мисол миграм, а здоровье амин савай мисал миграму, як кас лукас то мадилаш ничего не делаем, бегом хамин хилком, як кас лукас бакеман ничего не делаем, дигаро зак дигозе квадрат кардинку, як то тут вайджи амин ничего не делаем, осон то мешает это. Бачо, ман амин карз бисори доштам ке. Ман қаздор будам 174 одам. Ужас, правда? Як боре телефон кунам ним соли умрад нест. Доборе телефон кунам сол тамом. Ман беҳад азоб киштаги қарз бар. Қарз бисёр чизи ганда. Ман рикатёрашам дидам, ман дидашам дидам, филм политсияшам дидам. КГБ мегун, хутоба амният мегун, унҷо ба СМБ, КМБ мегун. Баёшам дидам, машинникошам дидам, господи. Ҳамин вақте ки шумо мехоҳед ки муваффақ шавед, шумо маҷбуред ки ҳамин хеле раҳоя гузаред. Ҳамин чизро шумо обутоб медодад. Нана дидед? Ман қарздор будам. 2008-2009. Баъзе вақт мешистам, ягонҷо гап мезадам, шогирдон мегуфтам, якта шогирдам мана гуфт муаллим, дарсҳои ту худат ба ёрдам намекунад. Ман гуфтам за ту дигарро ёрдам карда накун. Ҳамин хел бовар кунед, якта шогирдам ҳамин хел бигӯ дарсҳо худат ба ёрдам намекунад. Илм доштам, ҷон надоштам, площадка набуд ки илмам истифода барам. Вақте ки ман дигаронро маслиҳат медодам, дигарон мерафтам мекардам, як дам пулдор мешудам. Худам ба ҳамон хел ресурс нест, шанс нест ки ҳамон илми худам истифода кунам. Ҳамин чизро аз сарам боз будам ман. Ин чи естественно буда. Барои ҳамон просто карда рафтам дар кор, баъд меша. Ҳаммотун ҳамичка намекунам. Шумо ба ягон таклифнома доред? Вақт тамом шуд. Буравем ман. Шифармем ҳозир. Паго бачо тренинга ин худоту фамилиятун ва сайдакбар канем, фиафари додам. Канем сайфай файдабар, не? Бояд худошуда. Паго тренинга, ма основной тренинг меша, намидунам аз соати чанай, то чанай, чампула, ино ман намидунам бачо. Бо хавео мепурсед мемон. Ман намид фақат гапзания метавонам, росте гап. Бовар кунед бараков ман намид командам. Ман команди хуб дорам. Ҳамин Қазоқистон бам, Россия бам, Украина бам, Америка бам. Ҳамин бачаҳои хуб дорам, командам бам. Ман ҳамин хел бача. Куҷо мерам, ҳамин тамоми дунё ба шогирдом аям. Бовар кунед тамоми курри замин ба шогирдом аям. Баъзеш интернет қат ёд гирифтагаи баъзе чиза. Куҷое нарам мана мешиноса як кас. Албатта мешиносам. Соли нав ба ҳамин соли нав Малайзия ба гуфтам мегӯтонам. Рафтам Малайзия, ҳамон башниҳо айко, ҳамон башниҳо. Компания ҳамон вай дора, нефту петрол меки чини бошас, ҳамоно даъват кард мана. ҳамон директори ҳавай ҳамсоямай Малайзия ба. Ҳамсоям аслиан гуфт ки давлату ман мехоҳам ки шумо ба бағад занаш японка, худаш англичан. Баъд ман англисиям намедонам. Ба ҳамон вай тревоҷи ба ҳамсоям охир. Гуфт ки мехоҳам ки соли нав қатӣ мо гурзонем. Ва рафтам ҳамонҷо. ҳамон корпоративни новогодни ҳамоно барама, ҳамон этажи 44 ба бурмадод. ҳамон ҷивам одамо мана шунохтани як 4-5 яш. Ман гуфтам ки ҳамон ҷива ҳеҷ кино ки мана надонад, ҳамон ҷива мешиноса. Як 4 шума, якта шума гуфт муаллим, ман як классот дарсҳои шумо тамошо мекунам, аз вай будаса, казам будас, ҳамон компания ба кор мекардам. Барои ҳамон команди ман бисёр бачаҳои хубанд, ано худошон мегӯтон, мефаҳмонам, баракаванд. ҳаминаҳо бовар кунед хизмати шумо барам. Чиқа меҳнат мекунад ҳамин мардум ки шумоҳо як илм дидетон. Бовар кунед шабу рӯз баъзе вақт кор мекунад ҳамино. Хо бовартон биёд, хо не. Ман як одаме ҳастам ки ҳамин команди ман ду бор хурсанд мешавад. Вақте ки мебиём